баъзе шумо ҳам поён ба мешинед бо критиковат мекунам. ҳамон касе ман набояд ки критиковат кунад ки амман зиёд кардагӣ барои ин миллат. агар ки амман зиёд кардагӣ набошад барои ин миллат, шумо ҳақ надоред мана критиковат кардан бара. Саидмурод Раҷабович Давлатов 6 июни соли 1978 соли таваллуд шудааст дар деҳаи Дарғ, ноҳияи Айнӣ, вилояти Суғд, ҷумҳурии Тоҷикистон. мо ба ҳамин рӯз оҳиста оҳиста омада расидем ки чӣ хеле ки омадааст. астаъизу биллоҳ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تصمیم گرفتیم که درباره پرنده و چرنده و خزنده و خورده غیل میزدگی و شیرای و پلنگای این تیک تاک و اینستاگرام یک گفته گذاریم، برای که اینها روز تا روز بسیار شده ایستاده. صفحه اینها، صفحه این جالب ها در قرآن میگوید جلبی نکن، یک کس جالب نشو، جالبی نکن. من نمیدونم اینها طاووس رسوا کردن به خدای جالبی و جلبی و بتون گذراندن. من یک تو اینها، من این Саидмурод Раҷабович Давлатов، این کس мальчик на миллион, миллионер, мастер шарлатан международного класса по написанию книги и оводу простого народа вокруг да около. дар рӯзҳои наздик интизор шавед. ин таҳлила нисбат ба ин шахс ба қувват мегирем. чӣ хел ин одам ба ӯи расидагӣ, чӣ хел ин якбора 3 та вузба қабул шудагӣ, чӣ хел ин чикор кардагӣ, китобнависигию пешки таҳсил кардагию, чӣ хел ин ҳаракатҳо дорад ва чӣ хел ин инҳо طاووس مثل طاووس خودشون جلوه میتن در تیک توک و در اینستاگرام و با یعنی که در پس اسلام روز شده شتا بگی خلق ساده زمانیت کنن، کارهای خودشون رو پیش میبرن. تحلیل خوب کرده میگذاریم انشاءالله.